नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। षोडश अध्याय कलिरे खिन्न धराधर्म गोवेशे कथोपकथन करन्ते तहि परीक्षित आगम षोडश वृत्तान्त। सुत उवाच स्वभावे अभिमन्युसुत अति विक्रमी परीक्षित ब्राह्मण वाक्ये जन्म काले सम्भवी हस्तिनामण्डले राज्य आवरी महातेजे विप्रवचन गुण भजे विराट सुत सुता थिला स्नेह से परीक्षिते देला उत्तर सुता भाग्यवती नाम ताहार इरावती ताहार गर्भे चारि सुत धर्मे संपादी परीक्षित कुमार जन्मे जय आदि सकल गुणे से प्रसिद्धि आनंदे राजा परीक्षित यज्ञे बरिला पुरोहित गंगार तीरे वेद सिद्ध साधिला तिनि अश्वमेध दक्षिणा देला मन भरी दिग विजय विजे करी कली जुगकु एक दिने देखिला बेल अवसाने से शूद्र जाति नृपसजे लौह मूषल धरी भुजे अग्रे गो मिथुन कुथोई हुंकारे पाद प्रहरई ताहाकू देखि नृपमणि तक्षणे भुज धरी आणी बंधन कला बाहुबले से वीर अवनी मंडले एमंते सुत मुखु शुणी सौनक आदि जेते मुनि आनंदे होई कृतकृत्य कहन्ति शुण मुनि सुत सौनक उवाच केवल हेतु परीक्षित दिग विजय उपगत कलिकी धरी बाहुबले बंधन कला किंपा छले स्वभावे शूद्र रूप धरी कपटे नृप बेश करी पादरे प्रहारे ताहाकू बसुत कहिबा आंभंकु जे कृष्ण कथा शुभवाणी ए जीव तरे ताहा शुणी शरीर बही मोह कल्पे कि लाभ असत आलापे आयुष दिनु दिन तुटे जल जे सने छिद्र घटे क्षुद्र आयुष प्राणींकर अमृत दाता चक्रधर एणु प्राणी को नाश अर्थे मृत्यु पुरुष ए जगते से हे काहारी आयत करई क्षणे क्षणे ग्रस्त जाबत जम एही ठारे मृत्यु नहिब मर्त्यपुरे हरि कथार काल एही मुनि कहतु दया बही से मृत्यु मुखु निस्तारण
କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ହରିଚରିତ ସୁଧା ପାନେ ଅମୃତ ପିହିତ ବଚନେ ଦିନ ହରନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖେ ତାହାଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ରଖେ ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଆୟୁଷ ନ ପ୍ରମାଣୀ ନିରତେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରେ ତାର ଆୟୁଷ ଏ ସଂସାରେ ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରା ଅର୍ଦ୍ଧହରେ ଦିବସ ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମେ ସରେ ଏମନ୍ତେ ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନେ ସୁତ କହନ୍ତି ତୋଷ ମନେ ସୁତ ଉବାଚ ସେ ରାଜ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ହସ୍ତିନା ମଣ୍ଡଳେ ବିଶେଷ ଅର୍ଜୁନର ନୀତି ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କଳି ପ୍ରବେଶ କଥା ଶୁଣି ଦିଗ ବିଜୟ ନୃପମଣି ତାର ସଙ୍ଗତେ ନୃପବରେ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି ସମରେ ଉତ୍ତମ ରଥ ସଜ କରି ରଥେ ଯୋଚିଲା ଅଶ୍ୱଚାରୀ ଶ୍ୟାମ ତୁ ରଙ୍ଗ ମନୋଜବ କେ କହୁ ଅଶ୍ୱଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅଶ୍ୱଭୂଷିତ ଅଳଙ୍କାର ଯେହ୍ନେ ଉଦିତ ଦିବାକର ରଥ ଉପରେ ସିଂହ ଧ୍ୱଜ ପୁରୁବାହାର ମହାରାଜ ଆବୃତ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳେ କେତାକୁ ସମ ମହିତଳେ ଦିଗ ବିଜୟ ବିଜେ କଲା ଚଳନ୍ତେ ଅବନି କମ୍ପିଲା ମିଳେ ଉତ୍ତର କୁରୁ ଦେଶେ ସର୍ବନୃପତି ତାର ବସେ ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ କେତୁମାଳ ଜିଣି ଭାରତ ବର୍ଷ ନୃପମଣି ବରଷ କିଙ୍କୁରୁଷ ଆଦି ଜିଣିଲା ସକଳ ସମ୍ପାଦି ସର୍ବନୃପତି ତା ଚରଣେ ଧନେ ଖଟିଲେ ଦାସ ପଣେ କେତେ ହେଁ ଲୋକ ତାର ଆଗେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ କଥା ରଙ୍ଗେ ଆତ୍ମାକୁ ରଖିଲେ ଯେ ମନ୍ତେ ଦ୍ରୋଣକୁ ମର ଅସ୍ତ୍ରଘାତେ ବୃଷ୍ଟି ପାଣ୍ଡବ ବନ୍ଧୁ ପଣେ ଭକତି କୃଷ୍ଣର ଚରଣେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ ତୋଷ ତାଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ନୃପମଣି ଉତ୍ତମ ଧନ ବସ୍ତ୍ର ଆଣି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର ରତ୍ନ କଙ୍କଣ ମଣିହାର ପାଣ୍ଡବ ତୁଲେ ଯେତେ ଭାବ ସଂସାରେ ସାଧିଲେ ମାଧବ ରଣେ ସାରଥି ପଣେ ରଥେ ଜୀବନ ବାସ ଘୋର ପଥେ ଦୁଃଖ ଉଧାରି ସଖା ପଣେ ହସ୍ତିନା ଗଲେ ଦୂତ ପଣେ আসন শয়ন ভোজনে স্তুতি বচনে বন্ধুপণে এ আদি যেতে কর্ম করি পাণ্ডব সঙ্গতে বিহরি সে ভাব ঘেনি দৃঢ় চিতে ভজিলা কৃষ্ণ পাদ গতে পূর্ব
ପୁରୁଷଙ୍କର ଧର୍ମ ସାଧିଲା ଅନୁଦିନେ କର୍ମ ଯା ପୁଣି ଦିନେ ଆଚମ୍ବିତେ ଘଟିଲା ଶୁଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ଧର୍ମ ଯେ ଏକ ପାଦ ବହି ଦିନେ ସେ ବୃଷ ରୂପ ହୋଇ ଭୂମି କି ଦେଖି ଧେନୁ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳିଲା ସମୀପେ ସେ ଧେନୁ ଅତି ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ଅଧୋବଦନେ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ କାନ୍ଦୋଇ ତେଜହୀନ ହୋଇ ବତ୍ସା ବିହୁନେ ଯେହ୍ନେ ଗାଇ ତାର ବଦନ ଚାହିଁ ଧୀରେ ଧର୍ମ ପୁଛଇ ପ୍ରିୟ ଭରେ ଭବ ସୁନ୍ଦରା ସତ୍ୟ କହ ତୋର ବିଷୟ ମୋ ସନ୍ଦେହ ତୋର ଶରୀରେ କିବା ବ୍ୟାଧି ଅନ୍ତର ବାହାରେ ଆଚ୍ଛାଦି ବିରସ ବଦନ ତାହାର ଯେ ମୁଖ ସ୍ୱଭାବେ ସୁନ୍ଦର কিবা তো নয় তোর মলা স্বামী বা দূরে প্রবাসিলা কিবা তো হর মন ব্যথা কি নষ্ট ধনে তোর চিন্তা একই পাদ দেখি মতে দয়া বসিলা কিবা চিতে কিবা এ ঘোর কলি কালে শুদ্রে ভুঞ্জিবে তোতে বলে কিবা দেবঙ্ক প্রীতি ছলে যজ্ঞ নহিলা মহি তলে তেণু বা ইন্দ্র নবর্ষিলে এণু বা প্রজা নাশ গলে কিবা পুরুষে নিজ নারী উপেক্ষী পরদার করি কিবা বালকে পিতা মাতা ছাড়িবে তেণু তোর চিন্তা কিবা ব্রাহ্মণে বেদবাণী সাধিবে নিচ কূলে আনি কিহীন ক্ষত্র বন্ধু রাজা কলি পীড়িত জন প্রজা নিজ ভুবনে ছাড়ি জনে পশিবে দুর্গম বিপিনে প্রাণীন মণি স্থান স্থান আসন শয়ন ভোজন করিবে পর পাকে মতি পর যুবতী সঙ্গে রতি কিবা তো হর গুরু ভার খণ্ডিলা কৃষ্ণ অবতার তার চরণ তো উপরে যেনে ভূষিত অলঙ্কারে তার চরিত গুণ লীলা কিবা তো মন সুমরিলা তার বিয়োগে তোর চিত চিন্তা সাগরে মোহগত এ আদি যেতে চিন্তা ভার কহ তো বিমন ব্যবহার দেবে পূজন্তি তোতে বলে এবে অবজ্ঞা কিবা কলে কাল বা তোর শুভে হরি এণু দিছিলু হত শিরি ধর্ম বৃষভ বাক্য শুনি বিনয়ে কহি ধরণী ধরণী উবাচ ভবৃষ যেতে প্রশ্ন তোর এততে নহে আগোচর তোহর চতুর চরণ প্রাণীଙ୍କ সুখর কাରଣ
सत्य उच्च दया क्षांति त्याग संतोष रुजुवृत्ति तपस मता समदम तितिक्षा लाभे उदासीन ज्ञान वैरागे ऐश्वर्य स्वातंत्र्य तेज स्थिति सौज धैर्य कौशले मृत्यु भाव कांति वाग्मिता सुस्वभाव विनय सह ओजबल शौर्य गंभीर्य ए सकल कीर्तमान अनहंकार ए सर्व जाहार शरीर ए आदि अन्य धर्म जेते कर्म साधन ए जगते महत जन आचरण आत्मार परम कारण ए सर्व गुण सौभागे गमिले गोविंदर संगे पड़िला कली दृष्टिपात तेणु सोचना मोर चित मु एबे आत्मा कुसुमरी ए सर्व गुण मने धरी तोर चरण भग्न देखी कांदई होई अति दुखी देवता ऋषि पितृगण जे वर्णाश्रम आचरण ए सर्व धर्म गला दूर मोते छाड़िले चक्रधर ब्रह्मादि देव देवी जेते निश्चले मोहर सहिते जार पांगे मोक्ष सिरी लभिबु बोली आशा करी कठोर तपसाधिबने प्रपन्न जाहार चरणे से लक्ष्मी तेजी पद्मवन जार हृदय लभिस्थान स्वस्थाने न लागिता मन जार चरणे नित्य ध्यान करिबंचई सर्ववेला से हरि निज पुरे गला तार चरण चिन्ह जेते ध्वज अंकुश मोर गात्रे सेबे से अलंकृत होई शुद्ध सुंदर विराजई जेणु छाड़िले मते हरि तेणु दिशई हत सिरी असुर अक्षौहिणी भार उषास कला जे मोहर तोते स्थापिला जे संसारे अशेष जन उपकारे যাদব বংশ হিত কর অশেষ অনঙ্গ সুন্দর এতিনি লোক মন মোহে শ্যাম সুন্দর নিজ দেহে সে রূপ হইলা অন্তর তেণু বিবর্ণ রূপ মোর कथन मनोहर स्मिते प्रेमावलोक बहुमते द्वारका पुर नारींकर से जे मनोहरे निरंतर जार चरण रेणु लागी तृण छले मु पुलकांगी तार भी ओगे के बासे ही पारही लोके देह बही सुत उवाच एमंते कहु कहु बाणी धर्मर संगते धरणी से परीक्षित दंडधारी
দিগ বিজয় কর্ম সারি ধর্ম ধরণী সঙ্গে মেলে মিলিলে সরস্বতী কূলে বলই দাস জগন্নাথ প্রথম স্কন্দে ভাগবত তরণে ভব সিন্ধু ভেলা গীত প্রবন্ধে প্রকাশিলা পরীক্ষ দিগ বিজে বাণী সুজনে তর ଏହା শুনি। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पृथ्वी धर्म संवादे नाम षोडशोऽध्यायो।